Guys, parang nasa fantasy. Very beautiful. Ayan, guys. Ayan. Parang ano, yung kami-sama yan. Yan, guys. Ang ganda, diba? Yan, ninikot namin yan. Galing kami dyan sa tuktok kanina. Ngayon ito na naman kami sa baba. Yan, guys. Thanks for watching, guys. Hello, guys. Andito kami sa tuktok ng Ajisai. Ayan. Tatok-tok po kami ng trailer lang yun. Ayan. Ito po yung Ajisai. Ayan. Iba-ibang kulay. May pink. Ayan, pink po siya. Yung isa naman, parang violet pink. Ayan. Guys. なんかアジサイらしいアジサイなんだけどさ、昔風のね、Thanks for watching, guys.